गोसाई ये निरंजनपुर अनुष्ठान पाला 7 रु आरंभ हुआ कथा 12 रे सरीवा कथा। आज्ञा मो पिला गुड़ा को आज अध घंटे पर बसई देल कहीं मो पिला कौन तुम हलिया तुम जीवन भितर पाला आम एत वर्ष गाइली तुम पालिया मान कौदिन मु 10 मिनिट बसई तुम पालिया आसवे माने मु 5-7 मिनिट भितर पेंडाल उपर विदाय नेबी 3 घंटा परीक्षा दब कागज लिखि पारिबनी सार जेतेबेले खाता छड़ेवा को आसीबे सेतेबेले कहबो सार आ टिके लिखिबी से अवस्था जहा तुम पाला अवस्था सेया प्रथम 3 घंटा कौन करुच पालिया मान को कहीं घंटे लेखे छाड़ुच आसिकी अध घंटे पलौच गला 1.5 घंटा 14 अक्षरी मारिकी लोक बुझौ बुझौ गला 2 घंटा आउ घंटा के बापा लोक पाला हम कुआड़े आईछ अति बेसी पालियांकर काम अध घंटे गायक पेंडाल रे ठिया हला तो पालियांकर काम नट केवल पालिया माने एतिकी हेबे खाली हो हला करिवे गायक जितिकी गाइबो केवल पाली टिकी धरिबे मोर भंगा देह तथापि मते एते खटौछ डॉक्टर मना करुच्ची राति 12टा पर पर्यंत आउ केबे रहिबनी राति 12टा हेले सोइबू तथापि 12टा बाजी गलानी 1 बाजिबो हौ ये केवल कालीर महिमा द्वितीय थाक पाला 1.5 घंटा के अति बेसी 2 घंटा मु 10:30 पेंडाल को पिला को पठेली 1 बाजिला तमें काली 11टा राति आइल मुझे गाउची 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 राति 11 बाजिलानी 7 रु 11 11 रे पालिया को पठेल 11:30 रे आइल 1 रे जाइकी खाइल केते घंटा पाला खाइल एथरे कहूच नृसिंह होता को जहा दब मते से या दब अल्प समय बहुत कथा कही चल हौ जहा पदुटे कहिच मते खुशी लागिची ओडिसा रे पाला रेट बढ़ाई नृसिंह होता खुशी लगिला आउ पदुटे कहल जहाउ सनातन दास जदि ओडिसा रे ना करि थाए ता मूल रे अछि नृसिंह होता एथपे मु किछि कहि पारुनी एतिकी 2 पद कहूच तो मरीगला परे भी कहब नृसिंह होता ओडिशार पाला रेट बढ़ाई नृसिंह होता जो केतेटा पाला वाला पाला गायक हिचंती एतिकी कहले मनटा खुशी हो जय जय जगन्नाथ नीलाचल मुद्रा हाथीबा मुरली बाई मो कालिया रोजारी नाचिबा मुरली बाई मो कालिया रोजारी अनंत नाग उपरे भाग जोग निद्रा नाचिबा मुरली बाई मो कालिया रोजा आजी नाचिबा मुरली बाई मो कालिया रोजा पंडित मंडली 2
କେତେ ଦିନ ପାଲା ହେଲା ଦିନେ ପରା ପୂରଣ କରିଲ ନାହିଁ। ଆଜି ନାଚିବ ମୁରଲି ବାଇ ମୋ କାଳିଆ ରଜା ଆଜି ନାଚିବ ମୁରଲି ବାଇ ମୋ କାଳିଆ ରଜା କେମିତି ହୋତାର ଯୋଡ଼ ହୋଇବ ହେ ଭାଇ। ଆଜି ନାଚିବ ମୁରଲି ବାଇ ମୋ କାଳିଆ ରଜା ଆଜି ନାଚିବ ମୁରଲି ବାଇ ମୋ କାଳିଆ ରଜା। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ରାଧାଟା କିଏ ନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲର ଝିଅ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲର ଝିଅ ରାଧା। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲ। ମଲ୍ଲ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲ ଦିନେ ଗାଈ ଦୁହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ବଡ଼ ଲୋକ ତ ଗାଈ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁହୁଁଥବ ଆଉ। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା? ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ହା 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 ଏ ମା ସେ ଝିଅର ଆଖି ଖୋଲୁନି, ନାଇଁ ପାଟି ଖୋଲୁନି, ଆହା ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲୁନି, ଆଚ୍ଛା ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ହଁ ସେ ଝିଅ ଆଜ ଲାଇକ୍ ଆଜ କୋମା ପେସେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିଛି ଖୋଲୁନି। କିଛି ଖୋଲୁନି ଆଉ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଯୋଉଦିନ ପଡ଼ିଲା ଆହା ତାର 3 ଦିନ ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଏପଟେ ଯଶୋଦା ଆହା ସେପଟେ ଦେବକୀ। ଦେବକୀ ବାସ୍ ମାଉସୀ ଝିଅ ଏ ପିଇସି ଝିଅ ଭଉଣୀ ଆଚ୍ଛା 2 ଜଣ ଯାକ 2 ଭଉଣୀ। ଦି ଭଉଣୀ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା 21 କୋଉ ଦିନ ପାଳନ ହୁଏ? 21 ଦିନରେ 21 ଚୁପ୍ ଆଜ୍ଞା କହିଲା 21 ଦିନରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସେଇଟା ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛୁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତା ନାମକରଣ ହବ 31 ଦିନରେ। 31 ଦିନରେ ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତା ନାମକରଣ ହବ ବାପା लो 21 ଦିନରେ। 21 ଦିନରେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସବୁ ଗୋଟାକରେ ଚଲେଇଛେ ଆଉ। 3 ଦିନ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବାସ୍ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣକୁ ଯେତେବେଳେ 21 ଦିନ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ରାଧାକୁ କେତେ ଦିନ ହବ? 24 ଦିନ 21 ଦିନ 24 ଦିନ। 24 ଦିନ ये तो 2 ଭଉଣୀ ହଁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ବାସ୍ ରାଧାର ଯୋଉଦିନ 21 ଦିବସ ପାଳନ ହବ 31 ଦିନରେ ଆଚ୍ଛା ମା କୃଷ୍ଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଝିଅ ପଡ଼ିଛୁ ହଁ 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 ରାଧା। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଗବେଷଣା କରିଛ ରାଧା ବିଷୟରେ? ଆଉ ଖାଲି ମାଇମା କାହାଣୀ ଗପ କହିକି ରାଧା 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 ହେଇକି ଭଜନ ଗାଇକି ଭଜନିଆ ପାଳିଆ ଭଳିଆ ଯାଉଛ। ପାଠ ବାହାରି କର।